कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद के मरूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल के मुकदमे की। गुज़िश्ता साल 2 जून को पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने इसे एक टेस्ट केस बनाया और 24 घंटों के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इसी मुकदमे में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाई है, जबकि घर पर डकैती करने के जुर्म में 10 बरस कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने का फैसला भी सुनाया गया। अदालत ने यह फैसला मुजरिम की मौजूदगी में सुनाया। इंसाफ के इस सफर में गुज़िश्ता 11 माह के दौरान अदालती कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी, प्रोसिक्यूशन ने किस अंदाज में केस की पैरवी की और कितने गवाहन को बयानात कलमबंद करवाने के लिए बुलाया गया, इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हम न्यूज़ की रिपोर्टर फरा मजवीन साहबा। फरा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड, इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा और ये वाक़या इस्लामाबाद में कब पेश आया था, कैसे पेश आया था और साथ ही साथ ये जो मुजरिम है जिसे आज सज़ा सुनाई गई, इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बरस 2 जून 2025 को एक वाक़या पेश आता है जब सेक्टर G13 के एक घर में एक शख्स दाखिल होकर एक नौजवान लड़की पर 2 गोलियां जो है वो बरसाता है, जिसके नतीजे में वो जहाँ भाग हो जाती हैं। और ये लड़की कोई और नहीं, सना यूसुफ थी, जो कि एक उभरती हुई टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स जो थे वो इन्हें पसंद करते थे टिकटॉक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है उस वक्त जो मकतूला हैं उनकी वालदा भी घर पर मौजूद थी और उनकी पुप्पो भी घर पर मौजूद थी और जो मुलजिम है वो घर में दाखिल होता है। सना से मुख्तसर उनकी बात होती है, जिसके बाद ये बात के दौरान ही 2 गोलियों की आवाज़ आती है, जो कि उनकी वालदा का बयान भी था। अदालती रिकॉर्ड पर भी यही बताया गया कि वालदा की जानिब से कि एक शख्स घर में दाखिल होता है, जो मेरी बेटी हैं सना यूसुफ, उनके कमरे में जाता है, जिसके बाद अचानक से 2 गोलियों की आवाज़ आती है। जब वो कमरे में पहुंचती हैं वालदा तो देखती हैं कि उनकी बेटी खून में लथपथ जो है वो ज़मीन पर पड़ी है, जिसके बाद वो जो फुप्पो घर में मौजूद थी उनके साथ मिलकर बेटी को रेस्क्यू करती हैं और जो मुलजिम है वो इस दौरान जो है वो घर से फ़रार हो जाता है। ये तमाम तर वाक़या जब पेश आया तो इसके जो अगला दिन था 3 जून को वालदा की मुद्दत में थाना सुंबल में इस वाक़े की जो FIR है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद बहुत ही मुख्तसर टाइम में पुलिस ने तफ्तीश की। अहले इलाका से घर में जो CCTV कैमरास, इतराफ़ में जो CCTV कैमरास मौजूद थे, सेफ सिटी के जो कैमरास मौजूद थे, इनकी मदद ली गई, जिसके बाद पुलिस ने सिर्फ 20 घंटे में ही मुजरिम को जो है वो फैसलाबाद के इलाके जोड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तौर पर जब मुलजिम को अदालत में पेश किया गया तो 14 रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल किया, जिस दौरान पुलिस ने जो आला कत्ल था पिस्टल वो भी बरामद की। इस दौरान जो है वो उमर हयात की जानिब से जो सना थी उनका मोबाइल भी स्नैच किया गया था, वो मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे, मोबाइल भी बरामद किया गया और एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आई थी। लेकिन बाद में उमर हयात जो हैं वो इस स्टेटमेंट से मुकर गए। उन्होंने जो अपना जुर्म का इकरार किया था, इतराफ़े जुर्म से वो मुकर गए, जिसके बाद पहली बार जो है वो इस केस में जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से गवाहान की फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई। 31 गवाहान की फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई थी, जिसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। फरा, इन तमाम मामलों के अंदर आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह के केसेस कई साल लटकते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर 11 माह के अंदर ही इस केस का फैसला जो है वो कर दिया गया। ये जो मुख्तसर अरसा है इसमें अदालती सफ़र कैसे गुजरा है? जी बिल्कुल, काफ़ी स्पीडी ट्रायल रहा एज़ कम्पेयर टू अदर केसेस जो हमने मैंने अपनी अदालती रिपोर्टिंग में देखे हैं। काफ़ी लंबा ट्रायल चलता है क्योंकि इसमें शवाहिद बड़े ओविस थे और जो चश्मदीद गवाह थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा भी 31 लोग थे जिन्होंने मुलजिम को मकतूला के घर के बाहर देखा था और इससे कबल भी वो घर के बाहर काफ़ी दिनों तक आता जाता रहा। डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस केस में। जज अफजल मजूका ने 8 माह का जो कलील अरसा था उसमें जो है इस तमाम तर केस का ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन के पास मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। जबकि इस दौरान मुलजिम का जो एतराफ़ी बयान था वो भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर समझा जाता है। लेकिन जब अदालत के सामने मुलजिम मुकर गया उसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास इतने शवाहिद मौजूद थे कि वो अपना केस जो है वो साबित कर सकें और 8 माह का कलील अरसा लगा जिसमें ये केस साबित हुआ। और आज जब
اس کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو جو ثنا یوسف ہیں ان کے پیرنٹس بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور وہ کافی سیٹسفائی تھے کہ اتنے قلیل عرصے میں ان کی بیٹی کو انصاف ملا ہے، اور اس سے معاشرے میں جو دیگر لوگ ہیں جو قانون سے مایوس ہو چکے ہیں ان کا اعتماد بھی عدالتوں پر بحال ہوگا۔ فرا، آپ نے اس معاملے کے اندر ڈیجیٹل شواہد کی بات کی، فورنزکس کی آپ نے بات کی، ایسے کون سے شواہد تھے جو عدالت میں پیش کیے گئے جس کی وجہ سے فیصلہ ہوا؟ پروسیکیوشن کی جانب سے فرد جرم عائد ہونے کے بعد 31 گواہان کی لسٹ مرتب کی گئی تھی، جس میں سے 27 گواہان کے بیان جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، جس میں 2 چشمدید گواہ والدہ اور پھپھو تھی جو کہ وقوعے کے روز گھر پر موجود تھی، اور انہی کی جانب سے ثنا یوسف کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچایا گیا تھا، اور انہی کی مدعیت میں ہی یہ اس کیس کی FIR بھی درج کی گئی تھی۔ یہ کافی اسٹرانگ ایویڈنسز تھے۔ اس کے بعد پولیس نے اپنے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا، اطراف میں جتنے بھی کیمراز موجود تھے وہاں سے بھی پتہ چلا کہ ملزم پہلے سے ہی جو ثنا یوسف کے گھر کی ریکی کر رہا تھا اور یہاں پر اس کا آنا جانا پہلے سے تھا۔ وقوعے کے روز بھی وہ کافی دیر تک جو جائے وقوعہ ہے وہاں پر موجود رہا، ثنا یوسف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب کانٹیکٹ نہ ہو سکا اور ان کی جانب سے اسے مسلسل انکار کا سامنا کرنا پڑا تو مشتعل ہو کر اس نے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد 2 گولیاں مار کر ثنا یوسف کو جائے وقوعہ پر قتل کر دیا، جس کے بعد جو ملزم کے ہاتھوں کے نشانات تھے وہ بھی جو ہے وہ پسٹل سے برآمد کیے گئے، پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا، فون جو ثنا یوسف سے وہ چھین کر لے گئے تھے اس کی برآمدگی بھی ایک ایویڈنس کے طور پر عدالت کے سامنے تھی، جو کہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس تھا۔ ان تمام شواہد کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ان کی سچائی سے، جو کہ ایک اسٹرانگ جو دفاع جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے سامنے آیا تھا عدالت کے سامنے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اسٹرانگ جو بنیاد تھی، یہ تمام تر شواہد بھی بنے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چشمدید گواہ تھے، اہل علاقہ کے جو گواہ بیانات تھے وہ بھی قلم بند کیے گئے۔ یہ تمام تر جو کیس تھا اس میں ڈیجیٹل شواہد نے کافی اسٹرانگ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑا، جس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ قلیل عرصے میں جو ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچا، جس کے بعد عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں 3 سیکشنز کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ قتل میں سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ سیکشن 392 جو کہ ڈکیتی سے متعلق ہے اس میں بھی جو ہے ملزم کو 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ سیکشن 499 کے تحت جو کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت دراندازی کی کوشش ہے یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھسنے سے متعلق ہے، اس کیس میں بھی جب دراندازی ہوئی تو ملزم کے شواہد موجود تھے، یہ بھی جو الزام تھا وہ ثابت ہوا۔ 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ اس سیکشن کے تحت بھی ہوا ہے، جبکہ ملزم پر ایک اور سیکشن بھی ثابت ہوا ہے جو کہ 11(4) ہے، سیکشن جو کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق ہے۔ یہ سیکشن بھی پروو ہونے پر عدالت نے 1 لاکھ جرمانہ اور 1 سال کی سزا اس سیکشن میں بھی جو ہے وہ ملزم پر عائد کی ہے۔ عمر حیات جو تھے وہ صحت جرم سے انکار کر چکے تھے، جس کے بعد پروسیکیوشن نے شواہد اور گواہان کی جو لسٹ تھی اور گواہان کے جو بیانات تھے اس پر اپنا کیس ثابت کیا۔